Ingat dito. Kawag salita, gago. Proper cooking yan. Step by step. Yung kinamay. So, ilang minutes yan niluluto? Ilang minutes? Ano? Ilan? 20 minutes? Yeah, sige. Ilang serving ginagawa mo dyan? Sa niluto mo? 9 serving. Kasama sa akin doon Apoy. Wuzhu! Wow! Pagkakamali, gago. Pagkakamali, gago. Mamaya na, gago. Ayun. Bagal. Ayun. Oh. Ush. Dali, ush. O, gano'n ka na. Patapos na.